guest speaker of the SAPE, his son, a son of Mr. and Mrs. Gabino Nano and Basilia Daguman. He was born on November 30, 1958 at Bonifacio, Lupisaina. He finished his primary grade at Bonifacio Primary School, dated 1970-1971, and finished grade 6, 1972-1973 with honor. Entered as first-year student in Macalibre Alto Barangay High School, 1973-1974, and finished his high school at this institution at the year 1976-1977 with honors, under the advisory of Mr. Cosmiaka with satisfactory record. Then, pursuing his education, and then he married to Miss Elisa Sibangkat of Balyangaw, Misamis Occidental, blessed with 3 children, a boy and 2 girls. Alben, which is a civil engineer, and Alcin, which is a licensed teacher. The youngest, Aljay, is now a second-year nursing student in Misamis University. He is a licensed broadcaster of kapisanan ng mga licensed as broadcaster of kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. A freelance field reporter in all radio station and TV station in Misamis Occidental. Incorporator, member of Misamis Occidental Media Practitioner Society o MOPS. Former treasurer of National Union of Journalists of the Philippines in UGP Misamis Occidental Chapter. President of Bagong Osamisnon Home Seekers Association Incorporated o BUSAI. A licensed literature evangelist. President of Metro Osami 70 Adventist Churches Association o BUSACA. Managing editor of Mindanaoan Weekly Torch Newspaper. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Alejandro Nonoy Daguman Nano. Ano ka ng microphone? Wala ka human, kahula mag-microphone ka libit? This is Makita ko ninyo diha. Kita madungog, ni kayo no. Plus init pag kayo. Banta na mo kay wa mo si iti. Sa una bulan Mr. City, banta mo mo. Karon wala mo si iti. Graduate na mo. Banta las mo na. Okay, parents. May tag na dool-dool mo dire. Di po mo kan init. Eh mahadlok mo ito mo daan. Masamot. May hapon na tuntanan. Salamat guys sa imbitasyon. Ay ang sagara ang speaker gyud mga senador, congressman, gobernador, saba, board member. Saba, mahimo presidente pa. Ha? Mayor, mga politiko. Kaya solicitan mo ko na. Ikan sa pag-upito ng high school, kami ginaguna. 21 rami. Pilan lang kami nabiling karon. Mamatay mga uban. Nagsundalo mga uban. Nasakit mga uban. Ilang init. Okay.
kaigsunan, dinhi sa Eskwela Peg High School, second year to. Mama Nerida, second year to. Dahil mo kong champion. Oh, kuya, nagdula, may mo'y pag-abot sa cheese. Cheese ba, dulaan? Na, nainggan nyo may dula. Ala, dula. Ito ba si ginawa? Yan na mga nursery nito dapita. Na balay-balay ba? Dahil mga tanong na sa upos. Sa mga tanong. Uy, dito sa pagapaga mga kaisunan, doon ay duha ka buntong nga lubi. Buntong nga, kawayan ba? Lahi puro kawayan no, lahi pong buntong. Amo gibalay-balayan nito, tabla, wala ilansang. Dito na. Dito na may dula, mga unong primero. Ako'y, kay kato si Sara Baloyos, isa kaila. Sara Baloyos? Ay, kuan ni, yaan ni. Junior kuan, Lupino, no? Baloyos. Dako nga ito siya! Moto'y naulahi og saka, tuod sa kanago, nahugno! Pagkahugno, may sunan, dahil mi sa umos! Agoy, kay, dito ba ko sa tunga? Dito ba ko sa nagputol nga kawayan, nga dito'y talinggap, nahait kayo, pagtanaw na ko sa akong nagsunis minan, pagkadako sa isi, giluluhon ako, pagluluhon ako, pagkadako sa samat. Grabe. Apit na kuha kung tuway-tuway. Grabe yun, dako. Karon, idala na ko sa ospital. Pag tahi, may sunan, napurma og letter C ang samat. Bukasabot, cheese. Champion. Na-champion. Champion sa cheese. Hindi mo maliwot ha. Sikadi High School. Dito Balintan. Tapos ko champion dula cheese. Doon ay dula nga ipasugahan sa Milo. Sa Milo. Milo kan? Energy drink. Okay. Katut batas aray utong. Tanda ito ha. Karon. Dito na Amerikano, dito na Hapon, dito na Inchik, dito na Pilipino, at halos tarang naso doon ay representative. Karon ang unag uto, ang maulahig gikan sa ilalo, maulahi og tunga, daog na. Uy, dito na, dunga na sila. L.O. Milo, basta magkagawas na, makatunga na. Okay. Ang una, insik, nga siya. M-I-L-O, Milo! Pakpak, bataw, pakpak! Milo! Maulahi pa na ilang il kay Arma, Milo! Pakpak, bataw, pakpak! Ang sunod bisan, Amerikano, tulo na kami nito! Amerikano! Ito nga, M-I-L-O, 5 minuto! Wa pagyabong katunga ang Pilipino! Perting mumuha, daog siya. Daog.